मेजर ॲक्सिडंट जाल्लो आसा। तो एक ॲक्टिवा स्कूटर आणि एक BMW 4 व्हीलर कार यांच्यामध्ये एक ॲक्सिडंट जाल्लो आसा। अशें कळटा की तेजी क्रिटिकल कंडिशन खंय तरी आसा म्हणून आणि आता म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका येल्लो आसा उपचारा खातीर। हो कितें इंजर्ड हा? हय 75% कितें गॅरंटी कमी ला म्हणटा। ओके, पण ॲक्सिडंट डिटेल कितें जाल्लें हांगा सर? ॲक्टिवा वालो म्हणटा भितून खंय येतालो म्हणटा। ॲक्टिवा वालो ही रेड गाडी खंय येता मिस्टेक जाल्ली। ओके, ती तो म्हणटा आपूण ताका सांगलो पावता आपूण भायर मारले म्हणटा। ओके, आग लागले म्हणटा BMW भायर मारले म्हणटा आणि हो इंजर्ड जालो। चड लागलाय का? थोड्या ते गजालो म्हणटा की नंबर थोडे म्हणटा है गेलो म्हणून हांवें ऐकला म्हणटालो। कॉल खंयचो कितें कांयच खबर ना, कांयच खबर कांयच कळना। आमी लेट पावले न्हू, आमी लेट पावले। कोण भुरगो आसलो काय जातलो जाणटो? 38-40 वर्साचो। ओके, कितल्यांक जालो ॲक्सिडंट? एक गाडी 45 मिनिट्स। येस, लायटी काय कळना, गोरवा चलता मदीं कांयच कळना लायटी ना कांयच कळना म्हणजे हे फूल स्ट्रेसाक लायटी ना? मदीं पेटा ना। मेन क्रॉसिंग न्हू, जंक्शन क्रॉसिंग। ओके, तेका दिसो ना मातसो ते हे एक्टिवा न्हू ती, तिका लायट भायर काडटा सुद्दां गाडी हेंचे फंक्शन देवी पुरला तो हांगाचो बोर्ड घेवन हांव भायर येतलो तेन्ना ते हे जालें। नमस्कार, आम्ही आसा सध्या म्हापसा बोडगिनी हांगासर आणि हांगासर आता तुम्ही पळोवंक शकता एक मेजर ॲक्सिडंट जाल्लो आसा। हो ॲक्सिडंट जालो हो एक ॲक्टिवा स्कूटर आणि एक BMW 4 व्हीलर कार यांच्या मदीं एक ॲक्सिडंट जाल्लो आसा। सध्या ॲक्सिडंटाची डिटेल जी आता सद्याक आमकां कळल्या ती आसा की बोडगेश्वर देवळा कडसून हो ॲक्टिवा वालो जो आसा हो येतालो आणि पणजे सायडीक वयतालो। त्याच टायमार क्रॉसिंग करताना BMW जी आसा रेड कलर त्याचो धपको जो आसा हो ह्या ॲक्टिवा स्कूटरीचो रायडर जो आसा ताका लागून तो इंजर्ड जाल्लो आसा, ताका भरपूरसो मार लागलेलो आसा। अशें कळटा की तेजी क्रिटिकल कंडिशन खंय तरी आसा म्हणून आणि आता म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका येल्लो आसा उपचारा खातीर। त्याच प्रमाणे जो BMWचो जो ड्रायव्हर आसा ताका म्हापसा पुलीस सध्या घेवन गेल्ले आसा। लोकांचे हांगासर अशें म्हणणें आसा की हांगासर जे लायटी नासल्या कारणान हो ॲक्सिडंट जाला। पूर्ण काळोख आसा हांगासर, हे तुमी पळोवंक शकता। हांगासर स्ट्रीट लायट आसा म्हटल्यार ह्यो पेटाना आणि ॲक्सिडंट जावपाचें हें एक मुख्य कारण आसा अशें हांगासर थळव्या लोकांचें म्हणणें आसा। तुमी पळोवंक शकता हांगासर की स्ट्रीट लायट आसा, लायटी म्हटल्यार त्यो पेटाना रितसर आणि पूर्ण काळोख हांगासर। सो ॲक्सिडंट जावपाचें हें एक मुख्य कारण हांगासर आसा। कित्याक हायवे असल्या कारणान कांयच दिसना ह्या वाटेन, कित्याक हे क्रॉसिंग आसा हांगासर। सो जी कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्या कडेन मागता की जाता तितले बेगीन अशा गोष्टींचेर लक्ष मारून ज्या ज्या जाग्याचेर लायटी पेटना त्या त्या जाग्याचेर तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन फर्स्ट प्रायोरिटीचेर ह्यो लायटी फिक्स करच्यो। आता जो हांगासर एक मेजर ॲक्सिडंट जाल्लो आसा तो स्कूटर रायडर जो आसा तो क्रिटिकल कंडिशनान आसा अशें सध्या हांगासरल्या लोकांचें म्हणणें आसा। सध्या त्याची ट्रिटमेंट खातीर ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेल्लें आसा। पूर्ण ॲक्टिवा ही डॅमेज जाल्ली आसा।